आमे बर्तमान जीवा द्वितीय पद को जदि गाइब तारी भलिया गाइब अरुण कोशाय वास कुसुम कांति विकास प्रशांत रूप विश्वास दियई मने केउ जोगेश्वरी आसी मधुर भाषे आश्वासी डाकुचंती दुख राशि उपशमने देवा पाई नव जीवन स्वर्गु किओ लाई चंदी मर्त्य भुवन जो अर्थ को जीवा आउ गाइबिनी एवं सीधा सीधा जी खाली देखुली सेकेंड केमी भी हूँ तारी भाया हूँ अरुण कषायवास अरुण वर्णर कषायवास माने पाट लुगा तेणु अरुण रंगर अर्थात हूँ लाल रंगर भी कह जाए लाल रंगर पाट वस्त्र परिधान करने पूर्वक कुसुम कांति विकास कुसुम माने फूलर रूप को नहीं फूल जमती देखा से रूप को नहीं प्रशांत रूप प्रशांतिर रूप आनंदमय रूप विश्वास दियंती मने कौन विश्वास दौरान ताले किए आसुच्चंती उषाराणी आसुच्चंती आ विश्वास प्रदान करुच्चंती कौन ना सते जेपरी केउ जोगेश्वरी जणे आसी जाइछंती जोगेश्वरी माने जोग कार्य जे लिप्त रहिछंती जोगेश्वरी जे जोगरे लिप्त रुहंती से हेले जोगेश्वरी सते जेपरी केई जोग मार्ग रु वर्तमान फेरिछंती जोगेश्वरी मधुर भाषे आश्वसी मधुर भाषा रे कहउछंती मधुर भाषिनी डाकुछंती दुख राशि उपशमने तामाने कौन डाकुछंती कहउछंती जे तुमरो दुख को मु कौन करिवि ना नष्ट करदेवी तुम दुख को मु निर्वापित करिवि एवं तुमको नुआ जीवन देवी हाँ देबा पई नव जीवन हैला कागु ना सीता देवी जो दुख रे भांगी पड़िचंती तांकर दुख रसी को कौन उपशम दबा पूर्वक नुआ जीवन प्रदान करिया पई स्वर्ग को ओह्लाइचंती मर्त्य भुवन सत्य कौन जोगेश्वरी भाव रे उषाराणी स्वर्गरु हाँ मर्त्यभूमि को ओह्लाई आसीचंती कि तबे जीवा तृतीय बर्तमान ताले जेतळे से माने आसीचंती ता माने उषाराणी आसीचंती खाली तो आसी नांदी जेतळे कोनोसी व्यक्ति विशेष आसंती जेतळे कोनोसी मान्यगण्य व्यक्ति आसंती सेतବେଳେ चतुर्पार्श्वर अवस्था मध्य बदली जाय थाए एवं सेमानक पे पाछोटी आनिया पे माने बहुत प्रकार कार्य मध्य हुए सेमती जेंतु जणे सती राज्यर राणी सीता देवी अयोध्यार नरपति पाटराणी तांकु जेतବେଳେ दर्शन करने आछंती से खाली आसी नांदी से दर्शन करने सहित उपहार भी आनी एवं सांगे अनेक पारिषद वर्ग सांगे आछंती कहीं ना बड़ लोक भेटिया गले आम क्या नहीं ही जाता है ठीक से भाव से कौन करुँच ना से संगीत बाजुची जमती आम बर गला रोषणी होता किए कौन कर देखा ना समीर संगीत गाए समीर माने पवन संगीत गान करुच्ची भ्रमर वीणा बजाए देख मानवीय रूप केमती प्रदान करुच्चंती भ्रमर होची भंर भंर वीणा बजाउची गुणगुण गुणगुण स्वर से वीणा बजाउची सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे सुरभि हेले पृथ्वी माता भी कह जाए सुरभि है बासना भी हाँ उषांकर निर्देश रे सबु सबु स्थान जमी धूप काटीर बासना जो कहते विभिन्न बासना पूरित हुए कुंभाटुआ हुई भाट भाट माने कौन ना देख जो राजा महाराजा माने अतीत आसुले भाट माने आग डाक छाड़े राजाधिराज राजेश्वर उत्कल कोटि वर्गेश्वर है ये सब जो डाक जी दियंती तांको भाट बोलिक कहती से राजांकर पारिषद मान जड़े कुंभाटुआ हुई भाट ये कुंभाटुआ भाटर कार्य करुच्ची हाँ आरंभिला स्तव पाठ तार स्तव पाठ आरंभ करके डाक चल कौन ना समीर संगीत गाउची भ्रमर वीणा बजाउची एवं सुरभि नर्तन माने पृथ्वी माता जो नर्तन माने अर्थ होची नाचिबा इट होची माने जेमती कहंतनी गगन पवन मुखरित होची हला एवं उषांकर निर्देश रे कुंभाटुआ भाट होइचंती स्तव पाठ आरंभ कर दैचंती एवं कलिंग आइला पाठ मागधवे से कलिंग किए ना कलिंग होची कजलपाती तेणु उषा बा प्रभात समय रे कलिंग माने कजलपातीर स्वर मध्य शुणा जाए हाँ तेणु से पाट मागध से आसूची तामाने पाट मागध माने होची कौन मुख्य भाट ये खाली भाट प्रथम जे स्तव पाठ कले ताटू उच्च स्तर आउ जने भाट आसबे सी पाट मागध बेसरे आसुचंती माने मुख्य भाट भाव आसुचंती
ଏବଂ ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଯେ ଉଠ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା। ହେ ସତୀ ଶିରୋମଣି, ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସୀତା ଦେବୀ, ରାତି ପାଇଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚତୁର୍ଦିଗର ପରିବେଶ କିପରି ଘଟୁଛି? କାରଣ ଏଇଟା ଆଶ୍ରମର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ। ମୁନି ହେଲେ କ'ଣ? ମୁନି ଋଷି ଯାଉ କହୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗରତ ମୁନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବେଦସ୍ୱନ, ତାଙ୍କର ବେଦର ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ, ସମଗ୍ର ଶ୍ୟାମଳ ବନାନୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବେଦର ଧ୍ୱନି। କାରଣ ନା ମୁନିଜନ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ବେଦ ଧ୍ୱନି ସମଗ୍ର ଶ୍ୟାମବନକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୟାମଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କଲେ, ସତେ ଯେପରି କ'ଣ ଗଗନକୁ ଭେଦି, ମାନେ ଆକାଶକୁ ଭେଦ କରିକିରି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଓଙ୍କାରର ଧ୍ୱନି। ପୁଣି ତା ଯୋଗୁରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଅର୍ଥ କିଏ? ନା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେ ଅଧିପତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସତେ ଯେପରି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଲା। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ଅନନ୍ତ ସେ କ'ଣ ଶେଷ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ନାଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ଅନନ୍ତ ହେଲେ କିଏ? ନା ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ। ସତେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲେ, ତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭରିତ ହେଲେ। ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ସତେ ଯେପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ କ'ଣ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଅଛନ୍ତି କି? ବେଳୁବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ତେଣୁ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ଦିନର ବୟସ ଆୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦିତ କିରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥା ହେଇନି। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମନ୍ତ୍ରବଳେ ଜେନେ ବଢ଼ି ଆସିଲା ବେଳ। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଯେମିତି ବଳ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଏ ମୁନିଜନ ମାନଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ବେଦ ଧ୍ୱନି, ଯାହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିଲା, ତାହାରି ଫଳରେ ଏ ଦିବସର କ'ଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଦିବସ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳରୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ହେଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଧାତ୍ରୀ, ସେ ହେଲା ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ, ତାମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମହିୟସୀ, ଯେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଯେ ବୃଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁକମ୍ପା। ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୋଇଲେ ଉଠ ବୈଦେହୀ, ହେ ବିଦେହର କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ। ବିଦେହର କନ୍ୟା ବୈଦେହୀ ସୀତା ଦେବୀ। ଉଷା କୁସୁମାର ଦେଇ, ସୁକୁମାର ଦେଇ। ତେଣୁ ଉଷା ଯେ ସୁକୁମାର ଦେଇ, ଉଷା କାଳ ପ୍ରଭାତ ସମୟ, ସେ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁକୁମାର ଦେଇ। ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ବିଧି ମୁତାବକ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତମସା ରହିଛି ଅନେଇଛି, ତମସା ନଦୀ ତୁମକୁ ଅନେଇ ରହିଛି, କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ। ଥରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବ